الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد 11 বার দরুদ শরীফ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى محيي سنة الشيخ إمام الطريقة شيخ مير محمد سيد عبد القادر جيلاني কুতুব রাব্বানি মাহবুব সুবানি ওলি আল্লাহদের শিরোমণি আল বাগদাদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ সাইয়্যিদুল মুরসালিনা ওয়া আলা মুহয়্যি সুন্নাতি শাইখি ইমাম তরিকতি সৈয়দ খাজা মাইনুদ্দিন চিশতিয়াই والأولياء والكاملين أجميري के चाँद हसन संजरी सुन्नत शेख इमाम तरीक़ती मुजद्दद अल-हसानी रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत शेख इमाम तरीक़ती नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व शफियाना وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فتح شريف मुख्तसर दुआ बा सब्र शनी अल्लाह पाक আমরা যাহা পড়িলাম ইহার সব হযরত আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্র রওজা মুবারকে পৌঁছাই দিন তিনার আওলাদ গণের উপর তিনার আসহাব গণের উপর তরিকা কাদরিয়া চিশতিয়া নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া চার তরিকার চার ইমাম চার মাযহাবের চার ইমাম সমস্ত বুজুর্গানে দিনে রূহ পাকে পৌঁছাই দিন আদম নবী হইতে আজ পর্যন্ত যত মুসলমান নরনারী কবরে গেল প্রত্যেকের রূহে রূহে ইহার সব পৌঁছাই দিন যাদের উপর বসকাইলে তুমি খুশি তোমার হাবিব খুশি
ওই সমস্ত আরোহায় পৌঁছাই দিন। আর ওই সমস্ত বুজুর্গানে দিনের উসিলাতে দয়াল নবীর তোফায়েলে আমরার তামাম জীবনের গুনাহাতা মাফ করুন, দিন ও দুনিয়া খয়র নসিব করুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।